पूरा खरारे विटामिन डी सह मुड़ी खाऊଛନ୍ତି। ओम हो अजा एटा 4.5 जीवो एटा ना एटा এইটা 4.5 আসলে মতে যদি আর 10,000 দেলে দেব কইল তো দেবিনি एटा আউ କେତେ ଗେଲା କରିକି ବଢା ହେଇଛି। ଏଟା ପୁରା ଗେହ୍ଲା କରିକି ବଢା ହେଇଛି ତାକୁ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହଉଛି ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ନାଇଁ କି ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ মতি বম হবনি ମତି ଭ୍ରମ ହବନି ହୁସ୍ এইনাটা ফটোটা পঠা যদি কেউ দেখছি ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଜା এটা 4.5 ଏଇଟା 4.5 ଯିବ ଏଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଅଜା ବିକିବେନି ଏଟା ଖାଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପରେ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି